PA vide moins PGSA vide en fonction de U au carré. D'accord? On cherche donc à tracer. On cherche donc à tracer quoi? PA vide moins PGSA vide en fonction de U au carré. Bien sûr, la droite, c'est une équation d'une droite. معادلة مستقيم يعني هذه نلقاو في الخط حتى الدروات. هذيك لا droite lorsque U égale à 0 غادي تعطيني لي بيرت ميكانيك. يعني فاش غادي تكون عندي لا طونسيون égale à 0 غادي نلقى لا فالور ديال لي بيرت ميكانيك. فهمتوا هذه؟ يلا غادي نحاولوا نرسموها هنا. الوغ شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو واحد الطابل ديالنا الطابل الاخر شنو غادي يكون فيه؟ غادي تكون فيه لا طونسيون U au carré, d'accord? غادي تكون فيه la puissance A vide absorbée, غادي تكون فيه la puissance des pertes joules statiques A vide, et bien sûr شنو غادي يكون اخر؟ غادي يكون عندنا PA vide moins PGS A vide. هادو هما الحوايج اللي غادي خصونا بالربع. C'est bon? U au carré, la puissance absorbée à vide, et PGS à vide, et la différence ما بين هذا وهذا. شنو هي؟ هي la somme ديال هي les pertes collectives, d'accord? يعني هي les pertes mécaniques plus les pertes statiques. صافي؟ alors شنو هما لي دوني اللي عندنا؟ عندنا la tension U مناش كتبدا من 300 ياك حتى ل 415, d'accord? 300 au carré, c'est-à-dire combien? 300 au carré. هي 9000 ياك 9000 ولا 90000؟ ها؟ Donc on dit on a 300 au carré, vous allez la calculer. Et puis 360 au carré. Et puis 380 au carré. 400 au carré et 415 au carré. Alors pour la tension 300, شحال عندنا في la puissance? C'est 4500. C'est la puissance absorbée. Puis شحال? 5300. 6100. 5800. 6100. Et puis 6600. Donc ce sont les valeurs de la puissance absorbée à vide pour les variations de la tension. Maintenant, les pertes joules statoriques à vide. Pour calculer les pertes joules statoriques à vide, on applique la relation اللي كنا شفناها في الكور ياك. Les pertes joules statoriques à vide, شحال كيساوي؟ 3,5 fois 2 fois R fois I au carré. علاش عملنا هاد لا فورمول؟ لحقاش عطاونا la résistance entre deux phases du stateur. Et là, on a la résistance dans un enroulement, il faut faire attention à la formule. Hein? Bien sûr, parce qu'on a le modulage triangle, on va dire ECR et au carré. D'accord? Pour le cas où la tension égale 300, je calcule le courant à vide. 69. Donc, je pense que vous avez beaucoup de la main. 69 au carré, multiplié par 3 sur 2, multiplié par 0,063. شحال عندنا؟ شحال؟ 73. هذه فاصلة 55. الثانية؟ 139 فاصلة 43. ثالثة؟ 186 فاصلة 24. Hein? Je crois que c'est le courant, bien sûr. Oui. Hein? Okay. Mais si le 2h60, c'est là. 2h60, c'est là? Et la dernière? Bien, ouais, c'est là. شوف دونك هنا شنو درنا؟ حسبنا
la puissance la puissance absorbée à vide, et bien sûr les pertes joules statoriques à vide. Maintenant, je vais aller dire l'étape suivante, on va dire la différence ما بين هذه وهذه باش نعملوها هنايا هذه 4. Donc 4500 moins 73,55. Ça vous donne 45. Et la deuxième, vos calculatrices s'il vous plaît, كل واحد ياخذ منا une carte. Vite fait. 5160. 5613. Et la dernière 6200. 6200. 80. D'accord. دابا سالينا من هذيك ياك. Alors شوف عندي deux cas. Donc هذه هي la fonction, هذه هي la variable u au carré, voici la fonction f de u carré. Donc je vais tracer f de u, f en fonction de u au carré. D'accord. نحاول نرسم هذه بالدرجه الثانيه. شنو غادي ندير واحد لو ربع. L'axe des شنو غادي يكون فيه l'axe des abscisses u au carré. L'axe des ordonnées غادي تكون فيه f اللي هي بالنسبه لنا شنو؟ perte collective, bien sûr, اللي هي puissance à vide absorbée moins les pertes joules statoriques à vide. D'accord. Donc هنايا pour le 0 غادي نختار واحد l'échelle bien sûr là غادي يكون convenable. Voilà. ملي كنديرو هاد دو المثيله شنو كيعني؟ يعني من 0 حتى 300 au carré بحال ما نحسبوهاش ياك. من بعد غادي نكملو. Alors donc هنا غادي نقولو عندنا 300 au carré. Bien sûr vous devez choisir une échelle. Le traçage ديالكم غادي واحد l'échelle بحال هذا تحسبوها شحال راسكم تحسبوها هذه ainsi de suite وديروا une échelle convenable باش يخرج لكم داك le calcul exact. Sinon vous tracez avec Excel. يعني في التراساج ديالكم سواء ديروا échelle soit ديروا التراساج بالإكسل. هذه هي لا فاريابل وهذه هي لا فونكسيون. Donc 300 au carré et puis 360 au carré. Voilà. Et puis 380 au carré et puis 400 au carré. Bien sûr on est à l'échelle. D'accord. Mais le traçage va être exact, bien sûr, l'Excel. On va dire le traçage du commissaire. Alors pour 300 au carré, je vais la puissance. Je vais la P à vide moins perte joule statorique à vide. Hein? Maintenant, 4000. Voilà. Donc c'est 4426,45. Pour 360 au carré. 5160,57. Pour 380 au carré. 5613,06. Pour 400 au carré. 5846,84. Et bien sûr, la dernière valeur c'est quoi? C'est 1228,82. Ça va? Donc nous avons déterminé les positions, les points, les mesures, puis on trace. Voilà la méthode. On trace
la droite qui passe par l'ensemble des points. Bien sûr, le traçage, on essaye de passer par le maximum. نحاول نجمع le maximum ديال les points. راه يقدر يعطيني واحد يقدر يعطيني واحد الكورب qui n'est pas une droite. ولكن كنحاول كنجمع في une seule droite le maximum des points. C'est bon. إذا كان عندي 4 ديال les points qui forment une droite, يعني كيشوفوا sur une droite, c'est bien. ها؟ هذا اصلا راه غير فوالا فاش غادي نديرو داك لو تراساج افيك ليشيل راه تعطينا ان ماكسيموم دو بوين كي باس با او بيان او يباس هاد الدروات. الوغ دابا لا كيسيون اللي كتهمنا فين راهم لي بيرت ميكانيك وفين راهم لي بيرت فير. لي بيرت ميكانيك من ثلاثه لدروات مع فوالا اشنو قلت لكم في الاول؟ قلت لكم les pertes mécaniques هما l'intersection ديال هاد la droite مع l'axe désordonné, c'est-à-dire le point فين كتكون عندي la tension U égale à 0 ياك. يعني هاد la valeur هادي هي des pertes mécaniques. C'est bon. إذا درت واحد la droite هكا horizontale, إذا درت واحد la droite horizontale, les pertes mécaniques راه ما كيتبدلوش مازال لا طونسيون ياك غير كونستونت يعني ديك بي راه كونستونت ياك بعدا. دونك انا بالنسبه لي لي بيرت ميكانيك هما هادو هادي بقاو ديما كونستونت. شكون اللي كيتبدل؟ كيتبدلوا لي بيرت فير صافي كيتبدلوا لي بيرت فير. انا الا بغيت لي بيرت فير pour notre fonctionnement pour le fonctionnement nominal de la machine شحال هي la tension d'alimentation de la machine في le régime nominal 400. دونك غادي نمشي نشوف pour 400 au carré. Allez, je pour 400 au carré, il y a 400 au carré. Ça va? Les pertes avec le fonctionnement, هو هاد le reste. من هنا حتى l'intersection مع هذا الضغط. D'accord? هذه هما les pertes faire. D'accord? Donc comme ça, on sépare les pertes mécaniques des pertes faire. هذاك الشيء علاش كنسميوها هاد لا ميثود كنسميوها لا ميثود دي بيرت séparés. D'accord? ها les pertes faire وحدهم, ها les pertes mécaniques وحدهم. Les pertes mécaniques شنو كيفاش هذا فورمول. شنو قلنا؟ قلنا les pertes la puissance absorbée à vide moins les pertes géostatiques à vide. شنو كيعطيونا les pertes fer plus une constante اللي هي perte mécanique. D'accord? علاش درناها constante؟ لحقاش il ne dépend pas du U au carré. انا واخا كنبدل la tension les pertes le frottement ما كيتبدلش راهم هذه با frottement. D'accord? donc ما عندهمش علاقه هذه on suppose que ما عندهمش هذه العلاقه هذه. وقتاش غادي نلقاو هنا لي بيرت ميكانيك؟ كيفاش غادي ندير باش نلقى هذا كونستون؟ هذا كونستون الا بغيت نحسبها غادي نانيولي يو شتا. دونك الا خديت يو ايكال زيرو غادي تبقى لي لي بيرت ميكانيك سيتادير لانترسيكسيون ديال لا دروات افيك لاكس ديزوردوني هي اللي زعما عندنا. فاش رسمنا لا دروات ديالنا كملناها الجهه باش تكون عندنا لانترسيكسيون افيك لاكس ديزوردوني. يعني زيرو حتى تنتلاقاو. Voilà. Pour U égale à 0, donc nous avons l'intersection avec l'axe désordonné, ce qui va nous donner la constante et les pertes. Et bien sûr, pour déterminer les pertes fer, je dois chercher la tension d'alimentation nominale. Pour quelle tension? Alors là, les pertes fer, faites attention, les pertes fer pour 380 sont différentes des pertes fer pour 400. Donc les pertes fer pour 380, il y a la partie. Mais pour 400, c'est cette partie-là. D'accord? Mettre la tension, le pertes fer, bien sûr, là maintenant, la faute. Ça va? Voilà. Donc pour la suite du problème, on considère que bien on prendra les pertes fer statoriques pour le reste. Les pertes fer statoriques égales à
3950 watts et les pertes mécaniques égale 1900 watts. On a la différence. On a 1900 et 3950. D'accord? Avec l'hypothèse qu'on prend les pertes mécaniques et les pertes fer égaux, donc c'est une méthode simplificatrice pour simplifier le calcul. La méthode pratique pour déterminer la valeur des pertes, le TP, la détermination des pertes mécaniques et des pertes fer, bien sûr, on procède de la manière suivante. Vous alimentez avec différentes tensions, bien sûr, avec la même fréquence. Ce qu'on appelle la même fréquence. La fréquence. Il y a quand même de la fréquence, donc la même fréquence. Ce que je fais varier, c'est l'amplitude de la tension. On a la valeur efficace, bien sûr, il y a la tension.